आलोचनार सकारात्मक संदेश ईरान को सबु प्रसंग में सहयोग कर अमेरिका ए संक्रांत में सूत्रु सूचना आसी पहुंचुछि। 2 घंटा धरी चली अमेरिका ईरान मध्य आलोचना आउ विरति पर पुणी थे इस्लामाबाद रे जारी रहिबो आलोचना आउ काली मध्य जारी रही पारे ईरान अमेरिका कथबार्ता। आज समस्त नजर रही इस्लामाबाद उपरे कारण इस्लामाबाद रे आज ईरान एवं अमेरिका भितर एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना होगापाई जाउछि। कारण किछि समय तले आलोचना आरंभ हो सारी किभली भाव में शांति फेरिबो युद्ध विरति हेबो से संक्रांत रे एई आलोचना यथेष्ट गुरुत्व रखुछि। तेणु इस्लामाबाद उपरे आज समस्त नजर थिला एवं इस्लामाबाद आलोचनारू सकारात्मक सूचना आसुछि। ईरान को सबु प्रसंग में सहयोग करिबो अमेरिका ए कथा सूत्ररू सूचना आसुछि। अर्थात अमेरिका ईरान रो अनेक दाबी को मानि नैछि बा ईरान जहाँ सबू कहिछि से सबुरे अमेरिका सहमति प्रकाश करिछि। तेणु ए होछि सकारात्मक खबर बा बड़ खबर जहाँ द्वारा युद्ध बंद होबार संभावना यथेष्ट मात्रा रे बढ़ी जाइछि। कारण आजिर आलोचना बा बैठक उपरे समस्तंकर नजर रहिथिला एवं बैठक रु सकारात्मक खबर आसुछि। जहाँ सबू ईरान पक्षरु कहा जाइथिला से सबू को अमेरिका मानि नैथिबा सूत्ररू सूचना आसुछि एवं ईरान को सबु प्रसंग में अमेरिका सहयोग करिबो ए प्रतिश्रुति देथिबा मध्य सूत्ररू सूचना आसी पहुंचुछि। 2 घंटा धरी अमेरिका एवं ईरान मध्य गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइथिला एवं विरति परे पुणी इस्लामाबाद रे जारी रहिबो आलोचना। अर्थात आज आउ किछि समय मध्य आलोचनार कार्यक्रम रहिछि। सेहि भली आसंता काली मध्य ईरान एवं अमेरिका भितरे कथबार्ता बा आलोचना जारी रहिबो। तेणु अनुमान करा जाई पारे युद्ध को नहीं जो आशंका देखा देउथिला केबे युद्ध शेष हेबो बा बंद हेबो ताकू नहीं जो अनिश्चितता रहिथिला ए आलोचना से दिगरे एक बड़ सकारात्मक खबर आणुची। कारण आलोचना सफल होइथिबा अनुमान करा जाई पारे। कारण अमेरिका सबु प्रकार सहयोग करिबो ईरान को ए प्रतिश्रुति देछि सूत्ररू ए खबर आसी पहुंचुछि। तेणु युद्ध बंद होबार संभावना वर्तमान बढ़ी जाइछि। तेणु सारा विश्ववासी नजर रही प्रमुख राष्ट्र सबू ए आलोचना उपरे नजर रखिथिले। पाकिस्तान रो इस्लामाबाद रे आलोचना जारी रही आलोचना पूर्व ईरान सदस्य जेतेबेले आसीथिले तांको आभिमुख्य बा तांको मुद्रा को नहीं मध्य अनेक चर्चा होइथिला। कारण जो शिशु माने मरी जाइछंती बा जो शिशु माने निहत होइछंती सेमानंकर फोटो को से निज प्लेन रे बा विमान रे आनी आसीथिले जहाँ हृदय विदारक थिला एवं यथेष्ट संवेदनशील मध्य रही। तेणु ये आलोचना केमिति हेबो अमेरिका ईरान वास्तव में कौन क्षेत्र में सहमति प्रकाश करेंगे कि तमाम चर्चा भितर किंतु आलोचनारू सकारात्मक खबर आसुछि। सेबडे हरमुज प्रणाली दे गति कला अमेरिकार 2टी युद्ध जहाज। युद्ध परठारु प्रथम थर पई हरमुज रे प्रवेश करिछि अमेरिका नौसेना। बिना कोनोसी बाधारे जलपथ अतिक्रम करिसंती अमेरिकीय युद्ध जहाज। ए संपर्क में सूचना देइछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहिसंती आरंभ हैला क्लियरिंग आउट प्रक्रिया। हरमुज प्रणाली को सुरक्षित करबा अमेरिकार लक्ष्य बोली कहिसंती डोनाल्ड ट्रंप। चीन जापान एवं फ्रांस भली देशों को टार्गेट करिसंती ट्रंप कहिसंती अन्यमानंक पाखरे साहस नाही। फेब्रुआरी 28 रु ईरान उपरे बोमा माड़ पर बंद रही हरमुज प्रणाली जहाँ फल विभिन्न राष्ट्र में तैल संकट देखा देइथिला एवं एसबू भितर हरमुज प्रणाली दे अमेरिकार 2टी युद्ध जहाज आसीथिबा सूचना मिली। युद्ध परठारु प्रथम थर पई हरमुज रे प्रवेश करिछि अमेरिका नौसेना। बिना कोनोसी बाधारे जलपथ अतिक्रम करिसंती अमेरिकीय युद्ध जहाज। ए संक्रांत में सूचना देइछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। से कहिसंती आरंभ होइछि क्लियरिंग आउट प्रक्रिया। हरमुज प्रणाली को सुरक्षित करबा अमेरिकार लक्ष्य बोली कहिसंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चीन जापान एवं फ्रांस भली देश को टार्गेट करबा पई भूली नाहंती राष्ट्रपति ट्रंप। से कहिसंती अन्यमानंक पाखरे साहस नाही। ए संक्रांत में अधिक सूचना पाई मो सहयोगी विक्रम परिजा अछंती। विक्रम, अमेरिकार युद्ध जहाज आसीबा बा अमेरिकार नौसेना हरमुज दे अतिक्रांत करबा ए निश्चय बड़ खबर। तेणु सबकिछि स्वाभाविक हो जाई पारे ए अनुमान करा जाई पारे। देखंतु वर्तमान शांति कथबार्ता जारी रही इस्लामाबाद रे किंतु यार भितर अमेरिकार युद्ध जहाज हरमुज पॉइंट के अतिक्रम करबा ये गोटे कथा सुचौछि जे बोध हुए शांति आलोचना किसी सकारात्मक दिग गति करछि। एला प्रथम कथा। आउ गोटे कथा मध्य संदेह करा जाई पारे से कथा होछि एया जे बोध हुए अमेरिका गोटे प्लान करुछि। अमेरिका किसी गोटे योजना करुछि एवं आपनकर किछम पूर्व जेतबेले मने थिबो जे ट्रम्प कोन बा अमेरिका पटरो गोटे खबर आतिला 2 घंटा 3 घंटा तळे जे अमेरिका ईरान रो समस्त शर्तरे राजी। जो अमेरिका मासे 1.5 मास धरि युद्ध करुछि एइति पई जे सेई सब शर्त गुडिक ताको मंजूर नुहे।
ଇରାନ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ୟାକୁ ମଞ୍ଜୁର ନୁହେଁ। ହରମୁଜ ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଏଇଟା ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର ନୁହେଁ। ସେଇ ଆମେରିକା ହଠାତ୍ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ଅଲ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଯେତେ ଯାହାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସବୁଗୁଡାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇପାରେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ସେପଟେ ମାନେ ଗଲ୍ଫ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆରବ ଯୋଉ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଜାହାଜ ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉ ଜାହାଜ ଗୁଡିକୁ ସେଫଲି ହରମୁଜ ଦେଇକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ବୁଝାମଣାର ନାଟକ କରୁଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଫ୍ରିଗେଟ ଆସିଛି ତ ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବହୁ ଦେଶରେ ଆସିଛି ଜଣା ପଡୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଆମେରିକା অর্থাৎ আপন কহিবা পাই চাহুচন্তি পরিস্থিতি পাই এই বাধ্যবাধকতার রাস্তাকু আমেরিকা আপনাইছি বা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রম্প আপনাইছন্তি সময় হটি যাওয়া পরে বা পরিস্থিতি হটি যাওয়া পরে পুনি থরে নিজ রূপ দেখাইবে। ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ଆପଣ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତଳର ବୟାନ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏଇ ଦୁଇଟି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟରକୁ ମୁହାଁଇଥିଲା ହରମୁଜ ଆଡକୁ, ସେତେବେଳେ ଇରାନର ରିଆକ୍ସନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦୟା କରିକି ତୁମେ ତୁମର ଜାହାଜକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇକି ପାସ୍ କରାଅ ନାହିଁ, ଆମେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆମେରିକା ସବୁଥିରେ ରାଜି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମେରିକା କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରିଆ ପ୍ଲାନ କରିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ଲାନରେ ବୋଧ ହୁଏ ଇରାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଫସି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫେଲ ମାରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ ଏବଂ ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ହବ ନାହିଁ, ଯେତିକ ହିସାବ ଯେତିକ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହୁଏତ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରେ ଇରାନ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଜର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ଏ ଭିତର ଦେଇକି ବାହାର କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ଟିଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ କରିକିରି ଆମେ ଚାଇନା, ଜାପାନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦୟା କଲୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହରମୁଜ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଯେ ଏଇ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା ତମେ ଆସ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବା ଚୁମୁଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଚା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା অর্থাৎ ইরান সমর্থনরে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করিনি আমেরিকার জাহাজ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ ସମର୍ଥନରେ ନୁହେଁ, ଇରାନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୋକା ଦେଇକରି ବୋଧ ହୁଏ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପରେ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେରିକା অর্থাৎ ইসলামাবাদ বৈঠক সবু দৃষ্টিকোণর যথেষ্ট গুরুত্ব রাখুছি এবং বৈঠকর নিষ্কর্ষ কোণ বাহুছি এবং দুই দেশ যদি সহমতি প্রকাশ করুচার তাহলে হি আশা করা যাইপারে কিছু সকারাত্মক। ধন্যবাদ বিক্রম। সারা বিশ্বর নজর এবে পাকিস্তানর রাজধানী ইসলামাবাদ উপরে রয়েছে। আমেরিকা এবং ইরান মধ্যে চালিথিবা ভয়ঙ্কর যুদ্ধরে কোণ এবে পূর্ণচ্ছেদ পড়িব এই প্রশ্নর উত্তর